ओम शांति 1 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने एही आध्यात्मिक विश्वविद्यालयर छात्र छात्री अट। तुमर काम हेला सारा विश्व को बाबांकर संदेश देवा। तुमे माने एही आध्यात्मिक विश्वविद्यालयर छात्र छात्री अट। तुमर काम हेला सारा विश्व को बाबांकर संदेश देवा। प्रश्न एबे तुमे पिला माने केउ डेंगुरा पिटुछ एवं केउ कथा बुझाउछ। एबे तुमे पिला माने केउ डेंगुरा पिटुछ एवं केउ कथा बुझाउछ। उत्तर तुमे डेंगुरा पिटुछ जे वर्तमान नुआ दैवी राजधानी पुनर्बार स्थापना हेउछि। अनेक धर्मर एबे विनाश हेबाकु जाउछि। तुमे समस्तंकु बुझाउछ जे समस्ते निश्चिंत रुह। वर्तमान आंतर्जातिक विभ्राट सृष्टि हेब, युद्ध निश्चित लागिब, तापरे दैवी राजधानी आरंभ हेब। ओम शांति। एहा हेउछि रुहानी अर्थात आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। सारा यूनिवर्स अर्थात विश्व रे जेउ आत्मा माने भी अछंती, विश्वविद्यालय रे केवल आत्मा माने ही पाठ पढ़ुछंती। यूनिवर्स अर्थात विश्व। तेबे नियम अनुसारे यूनिवर्सिटी शब्द तुम मानकर रहिछि। एहा हेउछि रुहानी विश्वविद्यालय। शारीरिक विश्वविद्यालय ही न थाए। एहा ही एकमात्र परमपिता परमात्मांकर विश्वविद्यालय जेउठी सबु आत्मा मानकु शिक्षा मिलुछि। तुमर एही संदेश कौनसी ना कौनसी उपाय रे समस्तंक पाखरे निश्चय पहुँचीबा दरकार। कारण समस्तंकु संदेश देबाकु हेबो ना। एवं एही संदेश मध्य बिल्कुल सरल अटे। पिला माने जानिछंती जे सिए आमर बेहद्र पिता अटंती, जहांकु समस्ते मने पकाई थांती। एपरि मध्य कहिपार से आमर बेहद्र प्रेमिक। विश्वरे थिबा समस्त जीव आत्मा माने सही प्रेमिकंकु निश्चित रूपे मने पकाई थांती। एही पॉइंट्स को भल भावरे धारण करिबाकु हेबो। जहांकर बुद्धि फ्रेश अर्थात बुद्धि ताजा थिबो से भल भावरे धारण करि परिबे। विश्वरे थिबा समस्त आत्मा मानकर पिता हेले जणे। तेबे विश्वविद्यालय रे तो मनुष्य माने ही पढ़िबे ना। वर्तमान तुमे माने एकथा मध्य जानिछ, आमे ही 84 जन्म नेउछु। 84 लक्ष जोनिर कथा ही नाही। सारा विश्व रे जेउ आत्मा माने भी अछंती, वर्तमान समस्ते पतित होई जाइछंती। एहा हेउछि छी छी दुनिया, दुख धाम। एहा को सुख धाम को एकमात्र बाबा ही नेई परिबे। सेथिपाई तांको मुक्तिदाता मध्य कुहा जाए। तुमे सारा यूनिवर्स अथवा विश्वर मालिक हेउछ ना। बाबा समस्तंक निमंते कहउछंती एही संदेश पहुँचाई देई आस। बाबांकु समस्ते मने पकाउछंती। तांको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल मध्य कहि थांती। अनेक भाषा रहिछि ना। समस्त आत्मा माने केवल सही जन को ही डाकुछंती। तेणु सारा विश्वर शिक्षक हेले ना। से तो समस्तंकर पिता, किंतु एकथा काहाकु हेले जणा नाही जे से आम समस्त आत्मा मानकर शिक्षक सहित गुरु मध्य अटंती। सीए समस्तंकु गाइड मध्य करि थांती। सेही बेहद्र गाइड को केवल तुमे संतान माने ही जानिछ। एकथा तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत आउ केही भी जानि नाहंती। आत्मा को मध्य तुमी जानिछ। आत्मा केउ प्रकारर जिनिस अटे। दुनिया रे तो केही जणे हेले एमिति मनुष्य नाहंती। स्वतंत्र रूपे भारत और साधारणतः सारा दुनिया रे काहाको हेले भी जणा नाही जे आत्मा केउ भली जिनिस अटे। भले कहउछंती जे भ्रुकुटी मध्य रे अजब तारका चमकुछि, किंतु किछि हेले भी बुझी नाहंती। एबे तुमे जानुछ आत्मा तो अविनाशी। से केबे छोट बा बड़ हुए नाही। जेपरि तुम आत्मा सेहीपरि बाबा मध्य बिंदु अटंती। बड़ छोट नुही।
से मध्य आत्मा किंतु सीए परम आत्मा अटंती, सुप्रीम अटंती। वास्तव में समस्त आत्मा माने परम धामर बासिंदा अटंती। एठाकु अभिनय करिबा पई आसीथांती, पुणी निज परम धाम को जीवा पई चेष्टा करिथांती। परमपिता परमात्मा को समस्ते मने पकाउछंती, काहेकि ना आत्मा मानंकु परमपिता ही मुक्ति को पठाई थिले। सेथिपाई तांकु ही समस्ते मने पकाउछंती। आत्मा ही तमो प्रधान होई जाइछि, परमात्मा को काहेकि मने पकाउछंती एतिकी भी जणा नाही। जेपरि पिल्ला बाबा बोली कही थाए, बास ताकु किछि हेले भी जणा न थाए। तुमे मध्य मम्मा बाबा कहुछ, किंतु तुम मानकु मध्य किछि हेले जणा नाही। भारत रे गोटिए नेशनालिटी अर्थात जातीयता थिला, ताकु दैवी जातीयता कुहा जाउथिला। परे पुणी अन्यान्य धर्म प्रवेश कले, एबे केते ढेर होई गलेनी, सेथिपाई एते झगड़ा आदि हेउछि। जेउठी जेउठी अन्य धर्मर लोकमाने अधिक पशि जाइछंती, सेमानकु सेठारु बाहर करिबाकु चेष्टा करुछंती। सेथिपाई बहुत गंडगोल होई गलानी, अज्ञान अंधकार मध्य बहुत बढ़ी गलानी। किछि तो लिमिट बा सीमा तो रहिबा दरकार ना। नाटक रे अभिनेता मानकर मध्य निर्दिष्ट संख्या थाए। एहा मध्य पूर्व प्रस्तुत खेल अथवा नाटक अटे। एथिरे जेतिकी अभिनेता रहिछंती, सेथिरे कम बेसी होई परिबो नाही। जेतेबेले सबु अभिनेता स्टेज को आसी जांती, पुणी सेमानकु फेरिबाकु मध्य हुए। जेउ अभिनेता माने भी रही जाइथिबे, सेमाने समस्ते एठाकु चली आसिबे। तेणु जनसंख्या जेते नियंत्रण करिबा पाई मुंड पिटिले मध्य करि परिबे नाही। तेबे तांकु कुह, आमे बिके एपरि जन्म नियंत्रण करि देउछु जे सारा विश्व रे मात्र बाकी 9 लाख रहिबे, तापरि जनसंख्या कम होई जिवो। आमे आपनकु सत्य कहुछु, एबे सही दुनियार स्थापना करुछु। तेबे नुआ दुनिया नुआ वृक्ष निश्चित छोट ही हेबो। एठारे तो केही भी जनसंख्या नियंत्रण करि परिबे नाही, काहेकि ना दुनिया आहुरी तमो प्रधान होई चालिछि, वृद्धि होई चालिछि। आसीबाकु थिबा अभिनेता माने एहिठारे ही आसी शरीर धारण करिवे। एही कथा को केही बुझी पारु नाहंती। जेउ मानकर तीक्ष्ण बुद्धि सेमाने जानुछंती जे राजधानी रे तो सबु प्रकारर पाटधारी रहिबे। सत्य जुगरे जेउ राजधानी थिला तार पुनर्बार स्थापना हेउछि। समस्ते सत्य जुग को चली जिवे। तुमे वर्तमान तमो प्रधानरु सतो प्रधान श्रेणी को ट्रांसफर हेउछ। पुराना दुनियारु नुआ दुनिया को जाउछ। तुमर पाठ पढ़ा एही दुनिया निमंते उद्दिष्ट नुही। एपरि विश्वविद्यालय आउ केउठी होई परिबो नाही। स्वयं ईश्वरीय पिता कहुछंती, मु तुम मानकु अमर लोक पाई पाठ पढ़ाउछि। एही मृत्यु लोकर विनाश होई जिवो। सत्य जुगरे एही लक्ष्मी नारायणकर राजधानी थिला। एहा किपरि स्थापन हेला एकथा काहाकु हेले जणा नाही। बाबा सबु बेले कहुछंती, जेउठारे तुमे भाषण आदि करूछ, सेठारे एही लक्ष्मी नारायणकर चित्र निश्चित रख ओ सेथिरे तारीख निश्चित लेखा थिबा दरकार। तुमे बुझाई पारिबो जे नुआ विश्वर आरंभरु 1250 वर्ष पर्यंत एही राजवंशर राज्य थिला। जेपरि कही थांती ना, ख्रिस्टियान डिनायस्टीर राज्य थिला। जनक पछरे जणे चली आसी थांती। जेतेबेले एही देवता मानकर राजत्व थिला, सेतेबेले आउ केही नथिले। वर्तमान पुनर्बार एही डिनायस्टीर स्थापना हेउछि। बाकी समस्तंकर विनाश होई जिवो। युद्ध मध्य सम्मुखरे उपस्थित। भागवत आदि रे एहा उपरे कहानी मध्य लेखा जाइछि। तुमे माने बाल्यावस्थारु एही कहानी आदि सुनी आसुथिलो। एबे तुमे माने जानुछ एही राजत्व किपरि स्थापन हेउछि। निश्चित बाबा ही राजयोग शिखाई थिबे। जेउ माने पास होई थिबे सेही माने विजय मालार दाना हेबे। आउ केही एही माला को जानी नाहंती,
କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। ବାବା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ବାବା, ତାପରେ ପୁଣି ଯୁଗଳ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦାନା ରହିଥାଏ ନା? ନେପାଳରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦାନା ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅସଲି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଛୋଟ ଦାନା ଦାମ ସେତେ ଅଧିକ। ଏବେ ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଯାଇଛ। ଏବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଜୟମାଳା ଅଥବା ରୁଣ୍ଡମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ସେମାନେ ତ କେବଳ ମାଳା ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ରାମ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଅଜପା ଜପ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଗୀତ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗର। ତୁମକୁ ଶବ୍ଦରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୀତ ଗାଅ, ରଡ଼ି ମାର। ମୋ ମହିମା ଗାୟନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜର ନାମ ରୂପ ଆଦି ବତାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିପରି ଅଟେ, ତୁମେ ଆତ୍ମା କିପରି ଅଟ। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ମୁଁ ତ ଏପରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛ, ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ତୁମର ପାଠ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ମୁଁ ତ ଅଧାକଳ୍ପ ଆରାମରେ ସେଠାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ବସି ରହୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଡାକି ଆସୁଛ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ସେଠାରେ ବସି ତୁମର ଡାକ ଶୁଣିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ମୋର ପାଠ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାର ପାଠକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏବେ ଡ୍ରାମା ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଯାଇ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାର ପାଠ ବଜାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ସେସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ। ହାହାକାର ପରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। କେତେ ହାହାକାର ହେବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏପରି ଜୋରରେ ଆସିବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ବୋମା ତ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଢେର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ପାଣିର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜୁଆର ଆସିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଉଛୁଳିବ, ଧରିତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। 100 ଫୁଟରେ ପାଣି ଉଛୁଳିଲେ କ'ଣ କରିଦେବ? ଏହା ହେଉଛି ହାହାକାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର। ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିର୍ଭୟ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ, ସେମାନେ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ହେଉଛି ନିରାକାର ଏବଂ ବିଚିତ୍ର। ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମୋର କେତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ହେ ବାବା, ଏବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସ।
ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। ଏପରି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ସୁଖ ତ ଦେଖ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆମେ ପତିତ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖ କିପରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଦମ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ବହୁତ ଭଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିପରି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ମୋର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବଡ଼ ମା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସିଏ ହେଲେ ପୋଷ୍ୟ ମା। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା କହିପାରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ପିତା ହିଁ କୁହାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ମମା ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ହେଉଛି ପୁରୁଷର। ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତେଶ୍ୱରୀ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ଆଦି ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ମାତା ପିତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ। ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ ନା। ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ରହିଛି। ଏସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୁଝିବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ରହିଥାନ୍ତି ନା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା। ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଢେର ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେତେକ ବାରିଷ୍ଟର ତ 2-3 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଫଟା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସଂଘର୍ଷ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଢ଼େଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ତୁମେମାନେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛ କି ନୂଆ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀର ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ। ଏହା କେତେ କ୍ଲିଅର କଥା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜା ରଚନା କରାଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ତୁମେ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଳଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମାନେ ହେଲେ ପୂଜାରୀ। ତୁମେ ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା, ଆମେ ହିଁ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ। ତୁମର ଏହି ଶରୀର ଉପରେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହାର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ହେବ। 2 କଳା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲାଇଟ୍ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି ଅଚଳ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି ଅଚଳ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ।
2 नंबर पॉइंट नुआ राजधानी रे उच्च पद पाइबा पाई पाठ पढ़ा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाकू हेबो। परीक्षा रे उत्तीर्ण होई विजयमालार दाना हेबाकू पड़िबो। नुआ राजधानी रे उच्च पद पाइबा पाई पाठ पढ़ा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाकू हेबो। परीक्षा रे उत्तीर्ण होई विजयमालार दाना हेबाकू पड़िबो। वरदान सर्वदा भगवान एवं भाग्यर स्मृति रे रहुथिबा सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सर्वदा भगवान एवं भाग्यर स्मृति रे रहुथिबा सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम जुगरे चैतन्य स्वरूप रे भगवान निजर पिला मानकर सेवा करुछंती। भक्ति मार्ग रे समस्ते भगवानकर सेवा करिथांती, किंतु एठारे चैतन्य ठाकुर मानकर सेवा स्वयं भगवान करुछंती। अमृत बेलारे उठाउछंती, भोग लगाउछंती, सुआउछंती। शोइबार गीत बाजिबा परे शोउथिबा एवं अमृत बेलारे गीत बाजिबा परे उठुथिबा गेल्हा एवं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आमे ब्राह्मण अटु। एही भली भाग्यर खुशी रे सदा सर्वदा झुलु थाओ। केवल बाबांकर गेल्हा हुओ, मायार नुहे। जो माने मायार गेल्हा होई जांती से माने बहुत नखरामी करी थांती। स्लोगान निजर हर्षित मुख चेहरा द्वारा सर्वप्राप्तिर अनुभूति कराइबा ही प्रकृत सेवा। निजर हर्षित मुख चेहरा द्वारा सर्वप्राप्तिर अनुभूति कराइबा ही प्रकृत सेवा। अव्यक्त इशारा अशरीरी अथवा विदेही स्थितिर अभ्यास को बढ़ाओ। अशरीरी हेबा अर्थात शब्द ठारू ऊर्ध्व को चली जिबा। जदि शरीर अछि तेबे शब्द मध्य रहिबो। जदि शारीरिक चेतना ठारू ऊर्ध्व को उठी जिबो तेबे शांतिर अनुभव करिबो। गोटिए सेकेंड भितरे सेवार संकल्प करिबो एवं आउ गोटिए सेकेंड रे संकल्प ठारू ऊर्ध्वरे निजर स्वरूप रे स्थित होई जिबो। कार्य करिबा पाई शारीरिक चेतना को आसुथिबो, पुणी गोटिए सेकेंड भितरे अशरीरी होई जाउथिबो। जेतेबेले एही ड्रिल पक्का होई जिवो सेतेबेले सबु परिस्थिति गुडी को सामना करि परिबो। ओम शांति।